Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, so hari ni 21/4, so our third video for today. Wow. Dua video ni berkaitan dengan oil yang sebelum ni, so hopefully anda dah tengok by the time anda tengok yang ketiga ni. Baik, sebenarnya kenapa saya cover bab gold? Sebab semalam dah cover. Gold ni sebenarnya dia adalah outside factor untuk oil dia adalah outside factor untuk gold. Okay, so outside factor untuk gold kita ada oil dan kita ada US dollar index, dua, right? Dan kita ada supply and demand lah, sebab ini adalah komoditi. Beza oil dengan gold ni, satu ni kita lombong, kita kena ada lombong, massive lombong. Yang satu ni dekat laut, satu lagi dekat belakang rumah, padang pasir macam tu. Okay, but kedua-duanya komoditi. Sebelum ini kita tahu dia akan shortage, dia akan berkurangan, dia akan habis. Okay, so called habis lah. Tapi apa yang kita nampak di oil, oversupply pula. Dulu kita belajar oil ni macam kalau minyak dunia habis, so orang akan go for green technology, dia akan go for hybrid, dia akan go for batteries. Tapi sekarang dah oversupply. Okay, now, baru-baru ini, apa yang berlaku di gold ialah shortage of physical. Okay, ada satu news yang saya baca, dia kata shortage of physical. Maksudnya, kalau yang tadi oversupply, yang ini tak ada pula supply-nya. Okay, shortage of physical. Alright. So, nampak keadaan sekarang antara gold dan juga oil. So, dua-dua ni komoditi. Now, sama ada shortage of gold tu betul atau tidak, itu belakang cerita. Tapi saya ada baca, saya terbaca news tu. Now, dalam banyak-banyak orang, saya follow Wyckoff. Saya follow daripada tahun 2008 dekat kitco.com sehinggalah sekarang. Safe haven demand boost gold silver as crude oil crashes. Okay. Gold and silver future price are trading solidly up in midday. The future in trading today is an extremely sharp drop over 50% in crude oil. Okay, so yang ini semasa harga, dia tulis artikel ni semasa harga masih lagi $8. Sekarang negatif 37, boom, bounce 21. Okay, North American storage facilities are full. Tu dia, sekali lagi, that's the reason to put new production amid the huge drop in gasoline demand that has resulted in prices. Okay, and prices at the US pump going for less than $1 a gallon at some locations. Okay, yang ini penting. For the precious metals, the slumping oil market is a mixed bag. Dalam satu sense, ia adalah bullish, safe haven demand. Okay, amid a very anxious marketplace with crude price tanking, jatuh, terutama dalam short term basis. Tetapi dalam short term memang kita akan nampak gold melonjak. However, it's bearish from the sense of crude oil being the leader of the raw commodity sector and price the free fall. It would be especially bearish for metals if oil price remain at such low levels more than a few weeks, which appears unlikely. Okay, now see, dalam jangka masa pendek kita mungkin melihat gold naik, cuba naik lagi. So sekarang kalau saya buka chart gold, ni gold. Okay, semasa news daripada semalam, saya ingat dia retry balik ni je kot. 17 je. Let me check. Mungkin ini yang berlaku. Dia retest 17 and then apa jadi? Not much of a movement daripada gold. Kalau betul-betul panik, betul-betul kelam kabut, saya rasa sepatutnya gold semalam dan melonjak naik. Sepatutnya. Okay, kalau kita baca report, sepatutnya gold sekarang dah naik, dah retest balik 1750 and even try dekat 18.
Okay, of course atas lagi kita ada 19 kita ambil satu-satu. Ingat pesan saya, kita ambil satu-satu dulu. Now, tapi semalam tak berlaku macam tu. Dia naik betul, tetapi di block ada resistance dekat 17. Now trading below kita punya resistance area 1690, 1700. Now, kita dah bercakap pasal resistance ni lama dah ni. Anda boleh tengok dekat video saya yang sebelum ni. Saya ada mention pasal resistance area ni. Allah, warna biru pula. Apa aja color yang saya letak ni. Okay, there you go. This is the resistance area. Buat masa ni nampak bertahan lagi. Now, Wyckoff juga cakap ia bearish untuk precious metal, bukan saja gold, silver pun, platinum pun semua. Kalau harga minyak ni berterusan dalam jangka masa yang lama, berterusan low pada dalam jangka masa yang lama. Okay, which is very unlikely lah. Sekarang pun dah melonjak $21. But kalau dia still main dekat $21 atau below $20, so that would definitely create a problem dekat commodity sector. Okay, maksudnya guys, kita boleh tengok price, especially gold lah, ada harapan untuk dia retest balik 14.50 yang kita duk lukiskan ni. Yang kita duk lukiskan garisan ni. Janganlah tuan-tuan bawah lagi mungkin boleh, tapi kita cerita pasal 14.50 dulu. Okay, macam kita cerita pasal $2,000 lah. Gold boleh, tapi kita cerita pasal 1,800 dulu. Kita cerita pasal 1,700 dulu. Yang 16.40, 16.50 saya ingat lagi, and then ada 14.50. Okay, maksudnya kalau oil price remain sideways ataupun remain low, saya ingat $20 macam tu. Saya tak ada the exact amount, tapi dalam $20 plus minus, then we might see a drop dekat gold. Okay, sekarang ni kita ada strong support dekat 14.50. Anda dah tengok macam mana saya buat semalam, 14.50. Now, saya teringat last time, saya throwback sikit lah. Last time, ketika harga gold ni mencecah dekat low ni 104 ni, 1041, 1045 tak salah saya. Sini, somewhere here. Okay, masa tu saya duk kata harga gold tak boleh duduk bawah $1,000. Okay, $1,000. Sebab apa? Ini dah kira purata cost production. Maksudnya kalau misal kata ada lombong baru yang beroperasi, cost dia mungkin $1,200, $1,400. Okay, lombong yang dah lama beroperasi mungkin cost dia $700, $800. So kalau kita ambil purata mungkin dekat $1,000 plus minus. Okay, so kalau katakan harga gold berada di bawah $1,000, then we might see some of the lombong-lombong ni yang terpaksa tutup. Okay, yang terpaksa tutup. Okay, now apa yang berlaku dekat oil pun sama juga. Kita tengok bagaimana syarikat-syarikat yang buat exploration oil and gas sekarang menghadapi masalah yang sama, dan dari segi demand world economy, sepatutnya oil demandnya lebih tinggi daripada gold. Sebab gold ni dia lebih kepada safe haven, tapi oil ni digunakan dalam operation. Okay, dalam daily use, industrial use. Okay, jadi kalau kita boleh tengok company-company oil bungkus, kenapa kita tak boleh tengok benda yang sama berlaku di gold? Okay, so saya tak adalah kata dia boleh jatuh sampai $1,000 sekarang, tak. Tetapi dia mengingatkan saya kepada apa yang berlaku dulu, tahun 2015 dulu. Kalau katakan oil ni mungkinlah dia duduk bawah $10. Ada tak impact dia pada gold? Definitely ada. Long term definitely ada. Step by step, 14.50 break, dan kita tengok chart yang lain. Kita tengok level yang lain. Break, kita tengok level yang lain. Tapi $1,000 still ada dalam saya punya back of my mind.
Sebab benda ni pernah berlaku, hampir-hampir berlaku. Dan saya pernah buat review tentang dia. So again, this is something yang kita fikir, kita boleh sama-sama fikirkan, kita boleh sama-sama tengok those yang trade spot gold, mungkin boleh notekan benda ni, mungkin boleh ambil peluang. Kalau misalnya kata anda rasa gold boleh meningkat because of safe haven demand, betul, saya kata betul, definitely, especially kalau oil berjaya bounce back, we might see gold price return back to sini, at least sini, at least 1736 1747 high, dan dia akan cuba target dekat 175. Ini kita punya next resistance, provided lah oil tak lama duduk dekat bawah tu, we might see a return to this area. Okay, we might see a return to this resistance area. Okay, so kalau misal kata safe haven demand pun tak ada, orang pun takut untuk beli gold, then consider balik apa yang saya kata tadi. Okay, sebab saya pun tak sangka oil boleh jatuh macam tu. Dan dulu pun saya tak sangka gold boleh naik sampai 1900. Gold dan nak jatuh ke $1000, daripada 1900 nak jatuh ke $1000 lagi lah macam, wish, betul ke? But things happen. Oil daripada $100 lebih pergi ke kosong, negatif 37, siapa boleh sangka? But things happen. Okay guys, so noted that, ingat benda tu, rajin-rajinlah baca dekat kitco.com, follow lah saya punya Sifu ni, Jim Wyckoff. Hopefully anda boleh dapat idea. Bila anda baca dia punya artikel, dia dah dalam market dah 20 tahun lebih, definitely guys, terbaik. Memang terbaik Jim Wyckoff ni. Okay, so dengan itu terima kasih banyak, sharekan dengan kawan-kawan, insyaAllah mana yang baik tu anda sharekan, dan hopefully kita boleh sama-sama profit, hopefully from this moment in time. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.